ہیں عرش لوح قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے سب خدا نے بنائے اسی عرق سے عرش لوح قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے چھوٹی موٹی لذت واسطے معذرت جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے 1400 سال سے ہے ذکر نبی جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی سے ہے یہ ذکر نبی جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی صبح معاشر تلک ہے تیری زندگی صبح معاشر تلک ہے تیری زندگی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے فرشتہ بھلا کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے اسے بڑھایا میں اس دن نفی کرنے تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بھلا کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بھلا کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے تیرے سینے میں دل میں قرآن ہے تیرے سینے میں دل میں قرآن ہے اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے کوشش کی تھی پیش کرنے خدمت عادت ایک انوکھے انداز جنہا روایتی انداز ہے قتل اس کو ہٹ کے جنہا حضرات دی فطرتہ میں جملتہ میں اللہ کی ذات پاک ہوئی اس
پاکیزہ فن کی محبت تخلیق فرمائی ہے. خصوصاً متوجہ کا طالب ہاں توجہ کا طالب ہاں. نظم ہے بڑی مقبول نظم ہے, پسندیدہ ہے اور اس کی فرمائش ہے بلکہ اصرار ہے. میں پیش کر رہا ہوں بڑی سادہ جی گل لیکن معنی اور مفہوم دے نال پر ہے اور اس مجمع کے واسطے میں اس کو خدمت عاجل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک ملانگ مولائی عاشق علی آنکھیں نہ حاضری دوسرے تمام قسم اٹھا کے کوئی خاموش نہ رہے. جس سے مرشد علی آقا ہے اس سے جواب دے دی فرش نگاہ نعرہ لگاؤ کے یا نبی 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 جپنا نبی نبی جپنا ایک پل کی تھی بس صدیاں حسین کی زمانہ لبیک یا حسین 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 سبحان اللہ نبی نبی جپنا بابا جی علی نبی نبی جپنا نبی نبی جپنا بابا جی علی نبی نبی جپنا دم دم چرنا بابا جی دل سدا چرنا دم دم چرنا بابا جی دل سدا چرنا سونے آقا ملاد کرے اجڑے آباد سونے آقا ملاد کرے اجڑے آباد مکڑے دکھیاں دکھ ہوون خوشیاں آباد مکڑے دکھیاں دکھ ہوون خوشیاں آباد ملاد نبی مرحبا نبی نبی جپنا بابا جی علی نبی نبی جپنا دم دم چرنا بابا جی دل سدا چرنا سوڑے آقا ملاد کرے اجڑے آباد سوڑے آقا ملاد کرے اجڑے آباد مکڑے دکھیاں دکھ ہوون خوشیاں آباد مکڑے دکھیاں دکھ ہوون خوشیاں آباد ملاد نبی مرحبا ملاد نبی مرحبا اساں تمنا ملاد مرے دل سڑ سڑ مر
مسلمان عام لفظ شریعت نازل عام لفظ اس کو بالکل جدانہ انداز میں پیش کر دیا. توجہ چل آج دن جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے فرش زمین دی دین رحمت للعالمین. اس سیدہ دے بیٹے حضرت عبداللہ دے بیٹے سے ماحول کیا بیڑے عبداللہ دے تیرودہ دے بہار بیڑے عبداللہ دے تیرودہ دے بہار لتا آج دنیا تے اللہ دا وقار لتا آج دنیا تے اللہ دا وقار ہر پل مٹیاں مبارکہ دا شورے ہر پل مٹیاں مبارکہ دا شورے حق کنا حق دے ہو گئے نہ کھوڑے ہویا سوڑتا دھور کیتا جگ نور نور ہویا سوڑتا دھور کیتا جگ نور نور جٹھا ماہدہ جمال آیا اللہ نو سرور جٹھا ماہدہ جمال آیا اللہ نو سرور خدا بھی دیوانہ ہویا کرن دیدار نبی بے مثال دا کرن دیدار نبی بے مثال دا مدنی مٹھل سونی لچ پال دا مدنی مٹھل سکی لچ پال دا عرش مزاج بوا جگ سارے ملیے عرش مزاج بوا جگ سارے ملیے آپاک بی بی نے دوارے چلیے ٹورے بن کے قطار نبی صاحب وقار ٹورے بن کے قطار نبی صاحب وقار سارے سجدے جھکایا ہویا سونے دا دیدار سارے سجدے جھکایا ہویا سونے دا دیدار صلی اللہ دی گودی صدا صلی اللہ دی گودی صدا سوڑا توے ساڈا پیشوا تیرے پیچھے پیچھے چلنا بہت خوبصورت سماعت میں بس آخری لفظ اور پھر جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر کے دونوں کناروں میں قرآن کے 30 سپاروں میں نام لالا حیدری. تو میرے دوستوں موضوع ہے جلدی جلدی اللہ کے محبوب جس وقت آمد ہوئی سرکار دی فرش زمین کی زینت بڑے تھے اللہ کی ذات بڑیا خوشی ہو بڑے چاہ دیکھو محبت کا معیار ہے اس معیار میں کسی حد تک میں انسان اس کا حاصل ہو سکتا لیکن اللہ کی محبت کا کوئی معیار ہے یہ بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو اللہ کی ذات پاک اپنے محبوب میں مخاطب ہوتے ہیں جس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور میں دوسری گل دس دیا علم دوست صدر شراب کا اجتماع ہے بڑا ذہین تفصیل اجتماع ہے. اس کا ہر شعر پنجابی یہ ہے اس سے ہر شعر میری طرف کوئی گل میں نہیں کی یا آیا قرآن کا ترجمہ ہے اللہ کا فرمان ہے احادیث رسول مولا دا معصومین کے فرمان تے موجودات تے مشتمل ہے. توجہ رکھنا ایک نعرہ سناؤ علی کے نام
बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं कभी न जहान बढ़दा मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं मेरे सोने आजे तेनू ना बनाता मैं शाना वाले आजे तेनू ना बनाता मैं कदी न जहान बढ़दा तेरी नात जे ना जग नू सुनाता मैं तेरी नात जे ना जग नू सुनाता मैं कदी न कुरान पढ़दा अल्लाह फरमाए अपने महबूब को खातम होके मेरी सारी इबादत दी जान दो मेरी सारी इबादत दी जान दो मेरी आन मेरी शान मेरा मान दो मेरी आन मेरी शान मेरा मान दो तेनू रहमतां दा ताज ना पवादा जे तेनू रहमतां दा ताज ना पवादा जे मैं ना रहमान बनेगा अल्लाह से बिस्मिल्लाह तेरी हुब मेरी हुब दा मीज़ान है तेरी हुब मेरी हुब दा मीज़ान है तेरा प्यार मेरी जात दी पहचान है तेरा प्यार मेरी जात दी पहचान है सच्चा नबी जेड़ा मनदा नहीं तेनू सच्चा नबी जेड़ा मनदा नहीं तेनू वो शैतान बनदा सरकार की सना करने होया सरकार की तारीफ को दिखते दौरान हुण इको तबका जेड़ा गो के आटे विच लूण दे बराबर है लेकिन है जेड़े जे मीलाद मुस्तफा नू बिदअत करार देंदे और साडे ते भोले मुसलमान सवाल ना वगरान ते बैकान मसरूफ है मैं रह नहीं सकता कि इस मौके उत्ते मैं अपने जज्बात और अपनी कौम के जज्बात की तर्जुमानी उन्होंने हवाले में अल्लाह करा सुनते भाई सोने नबी दा मिलाद तू मनाया गए सोने नबी दा मिलाद तू मनाया गए मत मथे उते कदी भी ना पाया गए सोने नबी दा मिलाद तू मनाया गए सोने नबी दा मिलाद तू मनाया गए मत मथे उते कदी भी ना पाया गए मत मथे उते कदी भी ना पाया गए जेड़ा पढ़दा है नबी दिया नाता जेड़ा पढ़दा है नबी दिया नाता वो सलमान पढ़दा वली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है अली वली के प्यार में
تمہاری سارے نمائندگی میرے کو بہت چکی ہے. جس وقت میں بیٹھا ہے میں آخیا بھی ہے اس لفظ واسطے جی میں BCO نہیں سیکٹر نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں. ہزاروں مرتبہ تھی چھوڑ چکے ہو. حکومتی تعبیر واجب سمجھ کے پارٹی کا جذبات کا احترام. لیکن ایک گل ہے پنجابی کا ایک منصوبہ ہے شالا کسی کا اخیر خراب نہ ہوئے. جس خوبصورتی نہ تھی جیسے سماج فرمایا میری ہزاروں مرتبہ سنی نظر واسطے بھی جذبات ذرا بلند رکھنا. توجہ رکھو. ہماری علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی. علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی. ملائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے جی. علی ولی کے پیار میں